Hello guys, mayong hapon. Nag-chat na to ba? Nag-comments. Bago pa ta nag-vlog pero challenge mabot na to. Well, challenge accepted guys. Magmukbang daw ta. Oh, tuuguro na sila guys nga. Huyang tagnipon. Huyang tagnipon guys. Ato nang tumana niyang request guys. Sige, magmukbang ta. Huwag mong subukan. Kita na ko ninyo unsaon pagkaon. Kadaghan nga challenge kay mao pagiling yang gikuan, mao pagiling yang gi kuan ng kaunon. Api kag ni di makaya. Oh no. Okay. Start na ta guys. Kaon ta. Aning challenge niya yang ihatag. Okay. Kuwara ko ni alo black te. Kuwara alo black. Kaon ta. Guys, ha? Ito, ugurong tayo tamkaon na niya. Ano yan? Oo, na.